Kuna mtu mmoja aliniuliza swali akasema, mtumishi wa Mungu, mimi nataka nifanye kazi, nataka nifanye biashara, nina kiasi ya pesa, naomba unishauri kama naweza kuinvest katika eneo gani, nifanye biashara gani ili niweze kufanikiwa. Nina ndoto ya kufanikiwa, nina ndoto ya kuwa mtu mkubwa. Nikaanza kufikiria ni mshauri nini, niangalie vitu gani vinahitajika kufuatana na pesa ambazo alikuwa ameniambia. Lakini nilipofikiria sana nikapata kwamba kuna vitu vya msingi sana ambavyo vinazidi pesa. Kwenye mtu akiwekeza anaweza kufanikiwa. Ndio maana leo nataka nikuambie investment kubwa ambazo zinaweza zikafanikisha kila mtu yoyote. Na hiyo nimeangalia, nimepata hiyo conclusion kufuatana na observation au kuangalia watu wakubwa waliofanikiwa kwenye mambo ya kiroho, watumishi wa Mungu, watu waliofanikiwa kwenye biashara, watu waliofanikiwa kwenye sayansi, kwenye politiki, kwenye michezo. Watu waliofanya majina makubwa ni sababu kuna vitu walijitengeneza kwanza, wao waliinvesti kwanza ndani yao wenyewe, na baadaye ikawapatia mafanikio, ikawapatia majina, ikawapatia position, ikawapatia utajiri. Mimi na wewe tukijifunza hivi vitu, na kuambia tumefanikiwa. Na kuomba kwa unyenyekevu ya kwamba uweze kushare hii video na mtu mmoja, share na rafiki, share na ndugu, itamsaidia. Pia ni kuombe service moja ya kwamba uweze kusubscribe kwenye YouTube channel yangu Bienve Ministries Online. Ni service ndogo tu ambayo inanitia moyo, inanisapoti kuweza kuendelea kuwabariki watu wengi. Sasa naenda kuambia mambo 5 au 6 zaidi sana. Ile 2 za mwisho, zile pointi 2 za mwisho ni investment kubwa sana ambazo ukizisimamia katika maisha yako, bila shaka rafiki yangu utakuja kunishukuru hapa. Investment ya kwanza ambayo nakuomba kabisa uweze kuwekeza ndani yake ni kwamba invest katika afya yako. Afya yako ndio utajiri wa kwanza ambao uko nayo. Wakati uko na afya njema, una guarantee ya kuishi sehemu yoyote. Kuwe baridi utaishi vizuri, kuwe joto utaishi vizuri. Yaani wakati uko na afya njema, una uhakika ya kufanya kazi yote na utafanikiwa. Wakati uko na afya njema, una uhakika ya hata ukiwa na afya njema ya akili, una uhakika ya mafanikio. Ndio maana rafiki, acha kudharau afya yako, acha kudharau mwili wako. Yaani wewe kwanza kujitunza kwanza. Mtu ambaye una afya njema unaweza ukafurahia utajiri wote ambao unaweza kupata. Ukiwa mgonjwa alafu una mamilioni ya mapesa, hizo pesa hautazienjoy. Ukiwa mgonjwa alafu wewe ndo mwenye jina kubwa, wewe ndo superstar, alafu mgonjwa, wewe mwenyewe watu watakuwa na kuappreciate, lakini wewe mwenyewe haufurahie na position ambayo umepata. Ndio maana lazima usimamie afya yako, ujitunze, invest katika afya yako. Ukisikia hapa kumewasha, enda kwa dokta, mwambie dokta, hapa sijisikii vizuri, atakwambia fanya hiki. Kuwa mtu wa kujipenda, unajitunza afya yako. Hakikisha unakuwa msafi rafiki, kuwa msafi. Uchafu inaleta magonjwa. Kitu cha pili, kula vizuri. Kukula vizuri sio kula chakula nyingi. Kula vizuri sio kula chakula kitamu, lakini ni kula chakula ambacho kinasaidia mwili. Na jambo lingine, kuwa mtu wa kufanya mazoezi ya mwili. Alafu jambo lingine ya kutunza mwili wako, ya afya yako, ni kwamba kuwa na mazoea au tabia ya kufanya check up. Zaidi sana wa Afrika hatuna hiyo tabia. Yaani unasubiri ya kwamba ugonjwe ndio utafute hospitali uende kwa dokta. Hapana. Kila mwaka unaenda kwa dokta, anakucheka, anakuambia pressure yako iko vizuri, hiki kiko vizuri, hiki kiko vizuri, anakushauri ukunywe maji mengi, punguza hiki. Yaani unakuwa mtu ambaye unajua kwamba mimi kwanza nikiwa na afya njema, yaani hiyo ndo guarantee yangu ya kuweza kufanya kila kitu. Kwa hiyo narudia kusema, jitunze. Afya kwanza. Na watu wengine wanakuwa wanajipunza. Mtu anakubali akufe, anaangalia gharama ya kutibu ugonjwa wake, wanakuambia uko na ugonjwa fulani, enda hospitali fulani. Ukiangalia pesa unasema hapana, yaani afadhali ufe lakini pesa zibaki. Acha hiyo akili. Wewe kwanza, kwa gharama yoyote, hakikisha unakuwa na afya njema. Hata wakikuomba mamilioni ngapi, kama una uwezo wa kulipa, kama una kitu ya kuweka sokoni ili ukajitunze mwili wako, ukatunze afya yako,
fanya hivyo, sababu wewe kwanza ni wakati uko na afya njema. Investment nyingine ambayo nakuomba uwekeze ndani mwake ni kwamba wekeza kwenye kutengeneza tabia yako. Tabia yako, namna gani unaishi na watu. Watu wengi zaidi sana, watu ambao wanajiita wa kiroho, wameokoka, walokole, yani wewe unaangalia tu maisha ya kiroho kwamba nina upako, mimi ninaenda mbinguni. Unasahau kujifunza kuishi hapa duniani, kutengeneza tabia. Ngoja nikwambie ya kwamba mtu mwenye tabia njema ana chance kubwa sana ya kufanikiwa kuliko wewe wa kiroho mwenye tabia mbaya. Dada ambaye ana tabia njema, ambaye haendagi kanisani, lakini anajua kuishi na watu, anajua kuongea na watu vizuri, atafanikiwa na ataenda mbali, atapata mwanaume mzuri kuliko wewe ambaye umeokoka, lakini una kiburi, una tabia mbaya, haujui maisha. Ndio maana tengeneza tabia, chonga tabia. Wakati unaweka makeup kwenye sura yako dada, angalia pia roho yako, angalia pia tabia yako. Wakati unajipamba, unapita njiani, watu wanakuappreciate. Yani hakikisha pia mtu akikaa na wewe siku moja, mtu akizungumza na wewe mwezi moja, ataona ya kwamba wewe ni mtu ambaye una akili, una maadili, umeelimishwa na familia yako. Wengi sana wamefeli maisha sababu ya tabia mbaya. Watumishi wengi sana wamefeli kwenye huduma zao, wamekosa kibali sababu ya tabia mbaya. Mtu mwenye tabia nzuri, mtu unayejua kuishi na watu, unajua kuzungumza na watu, unajua huyu ni nani, nizungumze naye namna gani, nizungumze naye wapi, nizungumze naye nini. Watu kama hao, hata kama hawana ujuzi mkubwa sana, hata kama hawana talent kubwa sana, hata kama hawana upako mkubwa sana, ni watu ambao wanapata kibali sababu ya tabia njema. Rafiki, unaweza kuwa na talent kubwa, unaweza kuwa na upako mkubwa, unaweza kuwa na kitu kikubwa ndani mwako ambacho kila mtu anatamani, lakini wakati mtu anakusogelea, mtu anaanza na wewe safari, akishaona tu tabia mbaya, yeye hata angalia tena ile capacity yako, hata angalia tena talent yako, yeye ataanza kuangalia sasa tabia yako itamruhusu kuendelea na hiyo safari na wewe. Na wengi sana hapo ndio wanafeli. Mtu akianza tu na wewe anaweza katamani kitu chako, lakini akiona tabia anaona afadhali nipoteze. Ndio maana ni muhimu sana kuhakikisha ya kwamba unajichonga, invest katika tabia yako. Ambia Mungu akusaidie, basi Mungu nitengeneze tabia. Kibali unakosa sababu ya tabia mbaya. Chonga tabia, alafu uone mambo makubwa ambayo yatafunguka ndani ya maisha yako. Investment kubwa nyingine ambayo unatakiwa ufanye katika maisha yako ni kwamba wekeza katika kutafuta connection. Jipatanishe na watu, tengeneza relation nzuri na watu. Na mimi napoongelea kuwa na connection, sisemi tu ya kwamba ujulikane na watu, simaanisha ya kwamba ukuwe na contact nyingi kwenye simu yako, kwamba unasimuliaga na watu, wewe unapitaga barabarani uko unasalimiana na kila mtu. Hapana, simaanishe hivyo. Na kuambia kwamba kuwa na aina ya watu ambao unajua kwamba hawa niko nao katika maisha yangu. Nikihitaji kitu fulani niko na mtu fulani, nikihitaji jambo fulani niko na mtu fulani, nikiwa na swali fulani niko na mtu fulani. Hiyo ni guarantee ya mafanikio. Mtu ambaye ana vision ya maisha, yani kuna aina ya watu ambao hawezi kosa. Unajua Wakristo wengi, walokole wengi, unajifanya kwamba wewe marafiki zangu tu sababu mimi ni pasta, kwa hiyo marafiki zangu wote ni mapasta, sababu mimi ni dada wa kanisa, marafiki zangu. Achana na hiyo. Yani mtu mwenye vision, narudia, kuna aina ya watu ambao lazima uwe wakujue, lazima uwe na contact, uwe na connection na wale watu. Yani we mtu mzima ambao una vision, unakosa hata namba ya afande moja wa jeshi au wa polisi. Wakikufunga, wakikusingizia kesi, hauna mtu atakutetea, hata utakufia mle ndani jela sababu tu ya kukosa contact. Hakikisha unakuwa na urafiki na wale maaskari, wale majeshi, mkubwa mmoja au mtu wako wa karibu. Hakikisha unajuana na mwanasayansi, politician mmoja mkubwa, kama ni waziri, kama mtu mwenye jina uko naye. Jipatanishe na watu kama hawa. Hakikisha unajuana na mfanyabiashara moja mkubwa, wafanyabiashara. Yani tafuta connection na wale watu,
Ndio maana acha kukaakaa sehemu ya watu ovyo ovyo. Wewe unakaakaa tu vijiweni, sehemu ya watu wanacheza makarte mchana mzima, ndio unakaa hapo. No, siku nyingine unaenda tu kwenye 5 star hotel moja, unakaa hapo, unakunywa soda, ukiona boss moja anapita unamsalimia, unajitambulisha, mimi ni mtu fulani, mimi nimesomea hiki na hiki, kwa hiyo siku moja ukihitaji mfanyakazi mimi naweza kuomba tu nipatie business card yako. Yani unatafuta connection na watu ambao unajua siku moja unaweza ukahitaji kitu fulani na utamkimbilia. Ni muhimu sana sana sana. Yani nikwambie, wakati una connection, una njia ya kufika popote, una uwezo ya kupata kitu chochote, una uwezo ya kupata jibu ya swali yote. Sababu gani? Wewe una watu. Ukihitaji mtu wa sayansi huko, una namba ya profesa fulani, una namba ya dokta fulani, una namba ya mtu fulani. Yani ni muhimu sana. Acha bakia tu kwenye klasi ya watu unaozoeana nao, unabakia tu kwenye klasi ya watu wa kabila yako, watu wa community yako, ndo marafiki zako. Uko mgeni kwenye inji, alafu unatafuta tu wale wa inji yako kwenye mlitoka. No, wewe hauna vision. Jua kujipatanisha na aina yote ya watu. Hata kama ulienda kwenye inji nyingine unaishi kwa wageni, hakikisha unajipatanisha pale na watu, sababu kama umeokoka kweli kweli, Bible unasema kwamba amekupatia udongo kama urithi. Na udongo sio udongo tu, ni watu wa maana ambao watakusaidia kuweza kufanikiwa pale ambapo uko. Connection ni utajiri mkubwa sana. Kwa hiyo invest katika kutafuta connection. Kitu kingine ambacho unatakiwa uwekeze sana nguvu yako, uwekeze akili yako, uwekeze pesa zako, kila kitu chako ni kuwekeza kwenye talent yako. Kipaji chako ndio utajiri wa kwanza ambao Mungu amekupatia. Yaani mtu mwenye kipaji yoyote yule ana utajiri, na hakuna mtu ambaye yuko hapa duniani ambaye hana kipaji. Rafiki yangu, unaweza kuwa na ndoto ya kusoma ukuwe dokta siku moja, lakini hauna pesa ya kusoma ili uwe dokta. Lakini Mungu amekupatia kipaji, kwa mfano ya kupiga music. Nikwambie, ile music yako ukiitumia vizuri, ukiinvest sana ndani ya ile talent yako ya music pamoja na vision yako ya kuwa dokta, hii muziki yako inaweza ikakusaidia kusoma na ukafikia ndoto yako ya kuwa dokta. Ndio maana kile kenye unaweza kufanya bila kuforce, kile kenye unaweza kufanya bila hata kusomea, unatakiwa ukitunze, ukifanye vizuri sana. Yani mimi nashangaaga mtu ambaye una talent, mimi ni mchezaji na mimi na talent ya kucheza football, lakini haufanyage mazoezi, haujua hata kama stadium iko wapi, yani uko tu, alafu unasema una kipaji na una ndoto ya kufanya vitu vikubwa. Umefeli. Una ndoto, mimi ni musician, mimi napiga instrument fulani ya muziki, alafu ukiangalia unapataga pesa, hauna hata hiyo gita ambayo unasema mimi niko guitarist, hauna gita na unapataga pesa. Kitu cha kwanza, wakati mimi nasemaga kama una ndoto ya kuwa mtu fulani, yani wakati wote ukipata kitu kidogo, pesa yoyote ile, hakikisha kabla ya matumizi nyingine umewekeza kwanza katika talent yako. Nakwambia hiyo kama siri. Yani usifanye vitu vingine wakati hauko natunza kile ambacho Mungu alikupatia. Hiyo ndio njia ya utajiri wako. Hiyo ndio njia itakufungulia milango, ndio njia itakukutanisha na watu, ndio njia itakufikisha pale ambapo unataka uende. Kuna mtu alitoka kwao anajua kwamba naenda kusoma, naenda kuwa mtu fulani, lakini akafika kule akakwama, wakati alitumia talent yake ikampatia kibali. Mimi nakumbuka nina mzee wangu mmoja alitoka Kongo akaenda Kenya kusoma. Alipofika Kenya, hali ya kusoma haikuwezekana. Yule ambaye alikuwa anamlipia shule akafariki, kwa hiyo akajikuta hana chochote, hana tena uwezo wa kusoma. Lakini alikuwa na talent ya kupiga music, akaanza kupiga music. Siku moja alikuwa anapiga sehemu fulani hivi, kulikuwa wazungu wanasikiliza hapo music, Mmoja akakuja kumsemesha, anamwambia unapiga music vizuri, unaweza kuja naweza nikakuchukua kwetu uende huko. Akasema niko tayari, lakini mimi sikuombe mshahara, mimi nakuomba tu, mimi nataka nisome, yaani nilikuja huko kusoma. Ule akasema sawa, kama ulikuja kusoma basi mimi sitakuchukua tena na kupatia pesa, mimi nitakulipia mpaka utamaliza kusoma. Yaani unaona, kipaji chake alikitunza, alikifanyia kazi, akaifanya vizuri, na Mungu akapitia hapo kubariki maisha yake. Nikwambie,
acha kudharau kile kipaji chako. Acha kuona kwamba unafikiria ya mwingine ndio nzuri kupita ya kwako. Ile yako, iwe ya kufanya nini, iwe ya kupika chakula, iwe ya kushona nguo, iwe kama ya kuchekesha watu, ifanye vizuri. Wekeza hapo, ufanya kabisa kwa quality, na utakuja kuona yale ambayo Mungu atafanya kupitia kipaji chako. Investment nyingine muhimu sana ambayo kila mtu unatakiwa uhakikishe unawekeza sana kwenye maisha yako ni kuwekeza katika kutafuta ujuzi. Yaani unajua, watu tunafikiriaga kwamba sababu huyu ni mtoto lazima asome ajue vitu vingi. Nikwambie, kujua haina mipaka, kujua haina umri, kujua haina wakati. Kila siku rafiki, hakikisha ya kwamba unaongeza kitu kwenye akili yako. Hakikisha kwamba unajifunza vitu vipya. Yaani kama wewe una ndoto ya kufanya biashara fulani hivi kwenye maisha yako, yaani siku hizi kuna masters class ambazo unaweza ukajifunza. Usikuwa unadharau vitu ukafikiria tu kwamba kile ambacho unajua ndio mwisho wa dunia. Dunia inaendelea sana, kila siku kunakuwa vitu vipya. Sasa usipokuwa update, nikwambie umefeli. Kwa hiyo jifunze kila siku. Yaani kwa siku hakikisha hata unatumia dakika kadhaa, hata nusu saa ya kusema kwamba huu ni muda wa kusoma, huu ni muda wa kukaa na jifunza. Unaachana kwanza na mambo ya mitandao, hata kwenye hiyo simu yako, badala ya kukaa tu unacheka hapo na mambo ya TikTok, unaweza ukajifunza na ukapata ujuzi kuliko hata yule ambaye ameenda university. Ndio maana invest katika kujifunza. Kama unataka kuwa mhubiri mkubwa, jifunze, soma Bible study, enda masomo ya theology. Usiseme tu Bwana ameniita, Bwana ameniita. Ndio umeitwa na Bwana, lakini jifunze, tafuta ujuzi. Unaweza ukaitwa, lakini kama hauna ujuzi, ile wito wako haitafanya vizuri. Unaweza ukawa na talent ya kitu fulani, usipoongeza ujuzi hautafanya kwa quality na utakuwa chini tu. Unaweza yani jifunze my friend, kama unataka ufanikiwe katika haya maisha. Waliofanya mambo makubwa sababu alijua kwa kupitia, alijua kwa kuanzia, alijua kwa kuishia, alijua muda wa kila kitu. Sababu gani? Amejifunza. Tutafute ujuzi usiku na mchana katika kile ambacho unataka ukue, lazima ujue kwanza. Alafu jambo kubwa sana kabisa, investment kubwa sana ambayo itakusaidia kuweza kufanikiwa ni kwamba invest katika kiroho chako, maisha yako ya kiroho. Yaani ujue kwamba kila aliyefanikiwa katika haya maisha ni sababu alijua kusimama, alikuwa na msimamo wa kiroho. Nikwambie rafiki, wewe usifikirie tu kuokoka basi nimeokoka. Ukiokoka na hauna nguvu ya kiroho, yaani ile wokovu yako haitakufanyisha chochote, haitakupa mafanikio yoyote. Kila aliyefanikiwa kwenye haya maisha ni sababu alikuwa na msimamo na alikuwa na nguvu za kiroho. Nikwambie rafiki, usiruhusu ya kwamba mwili wako utawale roho, lakini unatakiwa roho yako idominate juu ya mwili wako. Mtu wa kiroho ni kwamba macho yako hawezi vutiwa na vitu vya macho tu, lakini unavutiwa na vitu vya zaidi ya kuona kwa macho. Mtu wa kiroho ni mtu ambaye havutiwagi tu na vya kusikia, unasikia hisia fulani sababu amekuambia mambo fulani, wewe inakubeba. Hapana, mtu ambaye uko strong kiroho ni yule ambaye yani zaidi ya vile unavyosikia, kuna vitu vingine ambavyo unavisikia vya kuzidi vile ambavyo vinasikika na watu wote. Ndio maana uinvest sana katika kiroho chako. Nasema hivi, kama wewe ni Mkristo, umeokoka, umeamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hakikisha ya kwamba unakuwa na msingi ulio imara katika imani yako. Zingatia kanuni za kiroho. Yaani mambo ya kiroho ni kwamba ukiwa wa Mungu, simamia kanuni za kimungu. Ukiwa wa shetani, fuata kanuni, sheria za kishetani, utafanikiwa. Watu wengi ambao wameenda kwa shetani, amewapatia masharti, fanya hiki na hiki, na amefanikiwa katika kile ambacho alitafuta. Watu wengi wanadanganyika, unafikiria kuokoka ndio kupata kila kitu. Unafikiria tu, no. Ukiokoka kama haufate zile kanuni, kama haufate masharti na kuzingatia, umefeli. Ndio maana nasema hivi, maisha yako ya kiroho iwe priority, yani kuwa kiroho, fanya, yani jikomalishe kiroho. Mafanikio ya hii dunia yote inaanzia kiroho. Ukiona mtu ameshika pesa,
zile pesa zilitoka kwanza katika ulimwengu usioonekana. Ukiona mtu amekaa kwenye kiti fulani, sio kwamba usimwone tu pale, kuna vitu vilitengenezwa, kuna namna ambavyo alifanya vitu katika ulimwengu wa roho na ikamfikisha pale ambapo amefika. Simamia na investi sana katika maisha yako ya kiroho. Nasema kama umeokoka, wewe unampenda Yesu, umemwamini, acha maisha ya kuchanganya Yesu na vitu vingine. Acha maisha ya kuchanganya Yesu na dunia. Unajikosesha amani, unajikosesha nguvu, unajipotezea muda. Simama pale vizuri, simamia kanuni, zingatia kanuni za kiroho. Kama ni sadaka ya kanisani, toa. Kama ni kusaidia yatima, toa. Kama ni kuomba, omba. Kama ni kufunga, funga. Yani maisha yako ukiwa strong kiroho, wewe umefanikiwa katika haya maisha. Mungu akubariki na Mungu akusaidie kuweza kuinvesti katika haya mambo, na utaona mafanikio kwenye maisha yako. Shalom, shalom.